Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Baik, tafadhal ya Ustadzuna Subhan Abu Rafi. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Minan nasi man yaquluna inna syirka huwa syirku fil hakimiyyati. Wa hadha dhahara al-ana ma'al asifi. Al-hukmu Asafi. bi ghairi Ma'al ma'al asafi. ma'al asfi. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu naw'un min anwa'i syirki. Yusamma syirku ta'ati. La syakka anna ta'atal makhluki fi takhlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallahu hadha naw'un minasyirki lakin hunaka ma huwa a'zamu minhu wa huwa ibadatu ghairillahi bidzabhi wan nadhri wat tawafi wal istighasati wal wajibu an yuhdara minasyirki kullihi wa yu'khadhu minhu wa yatsruku ma huwa a'zamu wa akhtaru minhu fala yufassiru syirku bi annahu syirkul hakimiyyati faqat aw syirku asyasiyyi wa yaquluna asyirku bil kuburi hada syirkun sadijun ay hayyinun. Hadhihi jara'atun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Asyirku a'dhamu ma nahallahu anhu wa huwa da'watu ghairihi ma'hu. Hadha huwa asyirku wa minhum man yaqul asyirku huwa mahabbatud dunya wa mahabbatul mali. Al malu ja'alahu Allahu mahbuban hubban tabi'iyyan. Fatuhibbunal mala hubban jamma. Surah Al-Fajr al-ayah al-ishrun. Wa innahu lihubbil khairi ay al-malu lasyadidun. Surah Al-Adiyat al-ayah as-samaniyah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaikum. At-Taubah al-ayah arba'ata wa ishrun. Arba'atun ishrun. Baik. Barakallahu fiikum ya Ustadzuna. Naam. Huna fi qali al-muallif انظر هنا في فقرة الأولى الذي بدأنا بالقراءة في ستر الرابعة من السفلى في الستر الرابعة من السفلى. فهمت كلامي؟ من قال المؤلف هنا بدأنا القراءة من الناس صحيح؟ من الناس. طيب ثم انظر إلى قول المؤلف في ستر الرابعة من السفلى. قال المؤلف فلا لا نقرأ فلا يفسر الشرك ولكن فلا يفسر فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط. طيب هذا فقط. ثم من يقرأ؟ نعم. بعد عارف رحمن تفضل. جزاك الله خيرا يا أستاذنا سبحان أبو رافع. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ayyakum. Qala syarih hafizahullah qala ahabbu ilaikum ma ankaru alaihim annahum yuhibbuna lakin ankaru alaihim annahum yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatillahi. Mahabbatul mali laysat syirkan lianna hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun. An-nasu yahtajuna ilal mali wa yuhibbuna. Mahabbatul mali laysat syirkan lianna min mahabbatil manafi'i allati yantafi'u bihal insanu. Lakin haula'i alladhina yaquluna hadhil maqalati
إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. المهم أن هذا ليس هو الشرك. الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غيره معه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك، لكن يقال إن بعضنا جزء من الشرك، وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت بعضه أشد من بعض والعياذ بالله. ترجمة Ustaz? تفضل تفضل. Perkataan Allah Ta'ala ahabbu ilaikum ini tidaklah mengingkari, bukanlah pengingkaran bagi mereka bahwa mereka mencintai harta. Nah, ini kembali ke harta. Hunya kembali ke harta. تفضل. لكن أنكر عليه. Akan tetapi, ini merupakan bentuk dia mengingkari bagi mereka bahwa mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada harta di atas kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan kepada harta bukanlah sebuah kesyirikan, karena ini merupakan kecintaan mahabbatut tabi'iyatun yang tabi'i. Manusia membutuhkan kepada harta dan mereka mencintai harta. Kecintaan kepada harta bukanlah sebuah kesyirikan, dikarenakan ini termasuk kecintaan yang bermanfaat, yang dengannya manusia mengambil manfaat dari kecintaan kepada harta. Akan tetapi, mereka yang mengatakan perkataan-perkataan ini, baik mereka sesungguhnya adalah jahil yang tidak pernah mempelajari tauhid dan syirik, atau mereka berpaling dan ingin memalingkan manusia dari hakikat yang sebenarnya kepada perkara-perkara yang mereka inginkan. Bahwa ma'arif ini tempat. Ma'arif. Mana ma'arif? Lupa Ustaz. Bentar ya. Wa ma'aribu yuridu. menghendaki yuridu. Baik, yuridu. Ada menghendaki ma'aribu. Ma'arif. Ma makna ma'arif Ustaz? Baik, bentar ya. Ini akan متى ذكرت مع معارف أظن نفس معنى يريد. أيوة. Nafsu makna Arubah. yang mereka inginkan. Yang mereka Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui apa tujuan mereka. Al-muhim yang terpenting bahwa sesungguhnya ini bukanlah sebuah syirikan. Syirik adalah berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah pada selain Allah, seperti menyembelih, bernazar, berdoa, istighosah, memohon pertolongan kepada Allah. Hiyal asasatu lidin li'annaha hiyal asasatu lidinil Islam. Apaan? di unmute aja itu tadi.
Kayaknya ke mute yang Arif suaranya. Buka Oh aja. ya, na'am. Nah, Na'am, Syekh. Istighatsah, isti'anah, iltija, berlindung kepada selain Allah, kepada Allah, al khauf, takut, roja, berharap, dan selainnya. Ini inilah merupakan kesyirikan yang termasuk dosa yang paling besar. Berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Dikarenakan doa merupakan salah satu jenis ibadah yang terbesar. Seperti halnya dalam firman Allah, lahu da'watul haq. Baginya lah doa yang hak. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak akan mengijabahi bagi mereka sesuatu pun. Maka berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama walaupun orang-orang kafir membencinya. Doa kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Adapun jenis-jenis yang mereka jadikan ini kesyirikan, maka ini tidaklah demikian. Akan tetapi dikatakan sesungguhnya sebagian dari ibadah tersebut, bagian darinya merupakan bagian dari kesyirikan. Meskipun di sana dan sesungguhnya di sana ada bahaya dan dan lebih besar. Gimana terjemahin Ustaz? Baik, fa inna hunaka ma huwa akhtar, dan ada di sana sesuatu yang lebih berbahaya dan yang lebih penting daripada itu. Oh, dan di sana ada sesuatu yang lebih berbahaya dan lebih penting dari itu. Dikarenakan kesyirikan itu yatafawat, berbeda-beda. Bagiannya lebih besar dari yang lain. Wal iyadu billah. Barakallahu fiikum. Walakin fil haqiqah ayu syirkin kulluha khatirun. Ya, semua kesyirikan itu khatir, ya. Semua kesyirikan itu khatir. Baik, barakallahu fiikum. Ba'da kaman. Jazakallahu khairan ya Ustazana. Huna akhi Tion. Bismillah. Qala al-muallif wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qulna inna dalila ala anna a'dhama ma amarallahu bihi huwa tauhidu qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Thumma dzakara baqiyatal huquqi fakunuhu bada'a bitauhidi Fakaunuhu ya Ustaz. fakaunuhu bada'a bitauhidi wan nahi anisyirki. Hadza dalilun ala anna tauhidi huwa a'zamu Anna intabi. anna tauhidi tauhida afwan. Hadza dalilun ala anna tauhida huwa a'zamu ma amarallahu bihi. Li'annahu qala wa'budullaha wa atba'ahu Naam. wa atba'ahu biqaulihi wa la tusyriku bihi syai'a. Fahadha nahyun fabada'al amra bitauhidi wan nahi anisyirki. Fabadala ala anna badalla Dalla ya dulu. Fadalla ala anna a'zama ma amara Allahu bihi tauhida wa a'zama ma nahi anhu syirku. Ma naha anhu. Wa a'zama ma naha anhu syirku. Li'anna Allah bada'a bidzalika wala yabda'u subhanahu illa
bil ahammi fal ahammi Faham. hadza fal ahammu hadza wajhud dalalati minal ayah. صحيح ممتاز بارك الله فيك. La tarjim Ustaz. لماذا لا تترجم؟ طيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك لأن الله بدأ بذلك ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم. هذا وجه الدلالة من الآية. Ini Syekh juga sambil mengajarkan kita bagaimana cara mengambil kesimpulan dari sebuah dalil. Ya, wajhu dilalah menunjukkan Syekh mengajarkan kita bagaimana cara mengambil bagian ini dalilnya, ini yang menunjukkan larangan, ini yang menunjukkan perintah. Barakallahu fikum jazakumullah khairan ya Ustazuna. Dion ba'dahu Ustaz Dia. Ya. Aina Ustaz Dia? Hadha huwa. Tafadhal Ustazuna. Ar-risalatu ar-rabi'atu al-usul salasatu allati tajibu ma'rifah. موجود. أين هو؟ Mhm. تفضل. يا صحيح. نعم تفضل. بسم الله. يا رسالة الربيعة. Dia ada بسم suara? الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رسالة الرابعة الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها. تجب موجود. Ada? تفضل سعدية. Jelas? Ya, masuk. Tes. Ya, Ada. masuk. Ada. Tes. Halo. Ada dia. Oh, Tes. ya, Ya, ada. masuk. Ustaz. Tafadhal Sadia. Nah. Terdengar Ustaz? Kedengar. Tafadhal. Ma'rifatuha. Walu. Terdengar Ustaz? Ya, masuk. Al-aslul awwalu ma'rifatullahi azza wa jalla. Fa idza qila laka ma hiya al-aslul salasatul lati tujibu ma'rifatuha. Tajibu ma'rifatuha. Al-usulu as-salasatu. Al-usulu salasatul lati tajibu ma'rifatuha. Fakul ma'rifatul abadi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala syari hafidhahullahu ta'ala awalan qawluhu al-aslu jam'u aslin wal aslu al-usulu jam'u aslin wal aslu ma yubna alaihi ghairihi wal far'u ma wal far'u ma yubna ala ghairihi fahadhihi sumiyat bil asli bil usuli li'annaha yubna alaiha ghairuha min amrid dini falidhalika sumiyat usulan li'annaha yubna alaiha amrid dini alaiha amrud dini wa kullu dini yaduru ala hadhihi al-usuli thalathati. Qawluhu ma'rifatul abadi rabbahu mansubun li'annahu maf'ulun lima'rifatin li'annal masdara ma'rifatun udhifu ila
ila ila ila ila ismi fa'ili al-abdu wal masdaru idza udifa ya'malu amala fi'lihi indan nahwiyini fal Indan nahwiyina. masdaru huna udifa ya'malu amal al-fi'li qawluhu wa dinahu wa nabiyahu ma'tufun alaihi ay ala mansubi hadhihi usul inda nahwiyina fal masdaru huna udifa wa ya'malu amal al-fi'li qawluhu wa dinahu wa nabiyahu ma'tufun alaihi Terputus kayaknya, karena sinyal beliau kayaknya nih, kurang. Sinyalnya kayaknya, Ustaz. Sama nggak Anda dengar putus-putus tadi? Ya, Ustaz. Sama. Idan qauluhu al-mu'allif wa dinahu wa nabiyahu, di sini Masya Allah ya, Syekh juga menjelaskan dari sisi i'rabiyahnya ya, dari i'rabnya ya, sehingga kita mungkin sebelumnya kita bertanya kenapa dibaca rabbahu, tapi Syekh menjelaskan idza udhifa al-masdar ila ismil fa'il fayamalu amala al-fi'l ya, itu dia poinnya ya, sehingga kita mengetahui rabbahu udah mafhum bi anna hadza maf'ulun bihi ya. Ketika ada pertanyaan aina fi'il wal fa'il, hadza ma'rifatul 'abdi ya, dia jawabannya idza kana al-masdaru udhifa ila al-ismil fa'il fayamalu amalan fi'il ya. Baik, mumtaz, barakallahu fiikum. Jazahullahu li akhina ya. Afan terputus Ustaz. Ayo nah. Baik, pause sedikit lagi Ustaz. Qauluhu wa dinahu wa nabiyahu. Terputus lagi. Iya. Maktub. Baik. Sadia masih ada? Baik, Sadia, barakallahu fiikum. Afan, Iya. masalah sih. Iya, kayaknya sinyal antum nih lagi kurang baik di tempat antum kayaknya. Baik, berikutnya Abu Ayyub. Abu Ayyub. Ini Abu Ayyub. Kan ada jadid Abu Ayyub. Ini apa? Nah. Ana jadi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustazana. Min Ya, afan Ustaz. min qauluhu aw limadha sa? Aywa. Min qali al-mu'allif qawluhu wa dinahu wa nabiyahu. Qauluhu qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala qauluhu wa dinahu wa nabiyuhu ma'tufun alaihi ay 'alal mansubi hadhihi al-usulud dini ijmalan wa sayati tafsiluha fi kalami Syekh rahimallahu insyaallah. Perkataan Syekh dan mubasyarah bi tarjim Ustaz. Tafadhal Ustaz. Perkataan Syekh dan agamanya dan nabinya maktuf kepadanya, yaitu di atas mansuf. Ini adalah usul agama secara global dan akan datang perinciannya di perkataan Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya insyaallah. Limada khassa hadhil usul thalathatu lianna hiyal asasatu lidinil Islam wa liannaha hiyal masailu allati yus'alu anha al-'abdu hina yudha'u fi qabrihi lianna al-'abda idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turabu wa ansarafa anhu an-nas wa ansarafa anhu nasu raji'ina ila ahlihim
ja'ahu malakani fil qabri fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyatan laisat hayatan mithla hayatid dunya hayatan Allahu a'lamu biha fayujlisanihi fi qabrihi fayakulani lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka fal mu'minu yaqulu rabbiyallah wa dinil islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi fayuqalu lahu kaifa arafta yaqulu qara'tu kitaballah fadaraitu wa araftu fayunadi munadin an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati waftahu lahu baban minal jannati wa yuwassa'u lahu fi qabrihi muddal basari fayatihi min rihil jannah wa ruhiha fayanzuru ila maskanihi fil jannah fayaqulu ya rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. طيب انتبه سد هنا لا تقرأ ويوسع له في قبره مدة ولكن مد الصحيح مد أما نعم. المد هذا مد نعم أيوة مد الأسر. طيب طيب تترجم نعم طيب لماذا mengapa خص هذه الثلاث نعم طيب kenapa tiga usul ini khusus? Dikarenakan tiga usul ini adalah dasar-dasar bagi agama Islam, dan dikarenakan dia adalah masalah-masalah yang ditanyakan tentangnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya. Karena seorang hamba jika diletakkan di kuburannya dan disamakan dengan tanah dan manusia berpaling darinya kembali ke keluarganya, datanglah dua malaikat kepadanya di dalam kuburan. Maka rohnya akan dikembalikan ke jasadnya dan dia hidup dengan kehidupan barzakh. Tidak ada kehidupan tidak seperti kehidupan dunia. Kehidupan tidak seperti kehidupan dunia. Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui tentangnya. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkannya di kuburannya. Kemudian keduanya berkata, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Maka seorang mukmin mengatakan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia mengatakan, aku membaca kitab Allah dan aku mengetahui dan mengenalnya. Maka Allah memanggil. Fayunadi munadin, memanggil seseorang yang memanggil sebenarnya kalimatnya. Keluar suara yang memanggil. Laisa Allah. Fayunadi munadin huwa fa'il. Asal munadiyun. Nah, maka seseorang memanggil, hambaku benar. Maka luaskanlah baginya surga dan bukakanlah baginya pintu surga dan diluaskan baginya di dalam kuburannya sejauh mata memandang. Maka datang kepadanya aroma surga dan rohnya. Kemudian dia melihat
tempat kediamannya di surga. Kemudian dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Rob, tegakkanlah kiamat sampai aku pulang ke keluargaku dan kembali ke harta-hartaku. Kembali ke harta. ممتاز حتى أرجع bisa diterjemahkan agar ya hatta arja ila ahlihi wa malihi mumtaz Allahumma ja'alna min ahli al-jannah طيب Amin, amin. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا يا أستاذنا طيب بعدك هذا أخينا رشيد أستاذ رشيد تفضل يا أستاذنا شكرا سيد السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح حفظه وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين وإن كان يدعي الإسلام إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج فإذا قالوا له من ربك يقول لا أدري وإذا قالوا ما دينك يقول لا أدري وإذا قيل من نبيك يقول لا أدري ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نترجم يا ست تفضل wa amal murtabu adapun orang yang ragu-ragu yang dia hidup dalam keraguan syak keraguan kebimbangan sama aja Ustaz. Atau sama dan tidak memiliki keyakinan maka dia adalah orang yang mengaku-ngaku Islam. Wa in kana yad'i. Ada wa in kana walaupun ya walaupun meskipun sinyal. Subhanallah, qadarullah. Abu Rashid Insyaallah putus. Harus diuji ini. Nah, Ustaz. Kayaknya terputus ya. Pun ya. Iya. Nah itu tuh. Putus. Kita nuas Ustaz. Baik. Ini. Oh, ini dia. Apaan Ustaz? Keputus. Ya. Wa in kana yad'i Islam. Meskipun dia Sebentar Ustaz. Wa in kana yad'i Islam. Wa in kana yad'i Islam walaupun dia mengaku Islam Ustaz, mengaku sebagai orang Islam. Apabila dia memiliki keraguan dan maka seperti orang munafik, maka sesungguhnya dia yatalajlaj itu ini gagap terbata-bata talajlaja ini ada fiil talajlaja yatalajlaju gagap atau terbata-bata dia orang yang terbata-bata maka apabila mereka mengatakan kepadanya siapa Robmu, dia mengatakan saya tidak tahu. Dan apabila mereka bertanya apa agamamu, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Dan apabila dikatakan siapa nabimu, maka dia menjawab saya tidak tahu.
saya tidak tahu, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Nah, Ustaz. قصد تواصل. Nasib. نعم. يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان والعياذ بالله. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، ويقول في الدنيا ربي الله وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله، يقول ديني الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر، يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه، إنما يقول بلسانه فقط. هذا هو المنافق، فيقال له لا دريت ولا تليت لا دريت نعم. لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان عفوا سمعه الثقلان لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو إلى الإنسان. إلا الإنسان عفوا حسب إلا الإنسان لو سمعه لصعق، أي لمات من الهول. نعم. السلام عليكم. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول يا ربي لا تقم الساعة هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله، لأنه ما أجاب بالجواب السديد. ممتاز، بارك الله فيكم، ونحن عياذ بالله من النار. طيب. نعم. ممتاز، بارك الله فيكم مستر رشيد. أظن لا تترجم هذا، نأتي دور من يقرأ. نعم. جزاك الله خيرا يا أستاذ رشيد. طيب، بعدك تفضل نعم. أستاذنا. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala walidzalika yunadi munadin an kadhiba abdi fa ufrishuhu minan nar uftutiha uftutihu waftahu lahu baban minan nar wal iyadu billah. Wa idza kanat hadhihi masailu bihadhihi al-ahammiyati wajaba alaina an nata'allamaha wa an na'taqidaha wa la yakfi at-ta'allumu faqat bal nata'allamuha wa na'taqiduha wa nu'minu biha wa na'malu biha ma dumna alal qaidal hayati ala qaidi tamsad ahsanallahu ilaik ala qaidil hayati la'allallaha an yuthabbitana indal su'ali fil qabri
yaqulullahu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Fahadhil usuli thalathati laha ahamiyatun adimatun. Hadhil usulu. Oh, 6. Assalamualaikum. Fahadhil usulu ats-thalathatu laha ahamiyatun adimatun. Walihada rakaza 'alaiha asy-syaikhu fi hadar risalati wa Fi hadhihi risalah. fi hadhihi risalata saja. La la. Fi hadhihi risalati. Naam. Nah, wa waddahaha min ajli an nadrusaha wa natama'ana fiha wa na'taqidaha wa na'malu biha la'allallaha an yuthabbitana wa iyyakum biqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terjemah Ustaz. Fa'idha kanat hadhihi masalah hadhihi. Fa'idha kanat maka apabila masail perkara ini bihadhi. Fa'idha kanat hadhihi masailu bihadhi. Oh, apabila perkara ini begitu penting itu saja. Anta hadasat walidzalika yunadi munadin. Oh, nah Ustaz. Oke. Walidzalik oleh sebab itu yunadi ada menyerulah seorang penyeru mengatakan bahwa an kadhiba abdi telah berdusta hambaku fa ufrish maka bentangkanlah baginya neraka dan bukakan baginya pintu-pintu dari neraka. Wa a'udzubillah. Maka apabila perkara ini begitu penting, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan untuk meyakininya, dan tidak cukup kita mempelajarinya saja. Sebaliknya kita harus nata'allam, kita mempelajarinya dan harus meyakininya. Wa nu'minu biha, dan juga kita beriman kepadanya. Wa na'malu, dan beramal dengannya selama kita hidup itu, selama kita masih terikat dengan kehidupan. Allah supaya Allah, agar Allah, semoga Allah an yutsabbita, mengkokohkan kita ketika ketika kita ditanya di kubur. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullah, Allah mengkokohkan mereka yang beriman, yakni perkataannya dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Wa yudhillu, dan Allah juga menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alu, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fahadhil usul, maka ini adalah 3 usul. Baginya ada suatu hal kepentingan yang besar. Walihada rakaza 'alaiha syekh, oleh karena itu Syekh memfokuskannya pada risalah ini dan juga menjelaskannya karena min ajli an nadrusa, menjelaskannya juga supaya kita mempelajarinya. Unata'af natama'an bimakna fahima Ustaz? Dan supaya kita juga memahaminya dan juga meyakininya dan juga beramal dengannya. Semoga Allah mengkokohkan kita dan juga kalian dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. ممتاز بارك الله فيكم. بارك الله فيك جدا. بعد هذا أستاذنا مقربين. موجود أستاذ مقربين؟ موجود أستاذ. تفضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه
لما بين الشيخ رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة مجملة أراد الأصول الثلاثة مجملة. نعم جزاك الله خير. الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخوا هناك من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. وأما العقائد المبنية على الشبهات وعلى شكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت. فإنها عقائد زائلة لا تثبت وهي عرضة للنقد وعرضة للإبطال. طيب أستاذ ممتاز، بارك الله فيكم، ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا أستاذنا مقربين، بارك الله فيكم، تواصل في الفعالات. طيب بعدك أستاذنا أبو مريم، جزاك الله خيرا يا أستاذ مقربين. جزاك الله يا أستاذ. تفضل يا أستاذ أبو مريم. Ustaz, assalamualaikum. Qala Syekh hafizahullah, fala tathbutul aqidati wala sairil ahkami asy-syar'iyyati illa bi adillatil kitabi wa sunnati wa bil adillatil aqliyatil musallamati. Walihada aktharus syekh rahimahullah. لا تقل أكثر الشيخ، هذا ليس اسم تفضيل ولكن هذا فعل. أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة. أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة فلا يمر أصل منها إلا وقد. قد هذا من علامة فعل إذا ما بعده فعل. إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب. قوله رحمه الله فإذا قيل لك أي سئلت من
ربك Su'ilta, سئلت su'il من ربك man وهذا rabbuka. من ربك وهذا سؤال وارد ستسأل ستس ستسأل عنه في الدنيا والآخرة فلا بد أن أن تعرف أن تعرف ربك An أن ta'rifa تعرف ربك عز وجل وأن وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان فقل ربي الله هذا هو الجواب الذي رباني وربي جميع wa العالمين rabba jami'ul alam. ورب جميع العالمين بنعمه هذا Bini'amihi. بنعمه هذا استدلال عقلي. Alas Ustaz. Baik, mumtaz Ustaz. Ma makna da'amahu? Da'ama. Fi qali anifan wa qad da'amahu bil adillah. Apa arti da'ama? Man ya'rif? Baik. Di sini Syekh ingin menjelaskan bahwasanya nanti akan ditafsir bil adillah. Kata-kata da'ama itu pendukung artinya. Ya, Syekh bukan hanya menjelaskan bagian ini, tapi menjelaskan juga dalilnya sebagaimana pernah kita baca tentang ketika Syekh akan menyebutkan bil adillah di awal-awal apa namanya matan itu. Terkesan Syekh Saleh Fauzan mengatakan aina Syekh al adillah, sedangkan antum mengatakan dalil-dalil. Nah, ini akan dijelaskan secara tafsil bil adillah, ya. Da'ama artinya pendukung. Da'amahu bil adillah wal barahin, ya. Jadi setiap ucapan-ucapan beliau itu didukung dengan dalil-dalil wal barahin dan bukti-bukti al-yaqiniyah yang bisa diyakini, allati tatrudu syukuk, yang menolak atau melemparkan keraguan-raguan wal ahwa dan hawa nafsu, ya. Fatarsukhul aqidatu fil qalbi, menjadikan akidah itu kuat di dalam hati. Dan seperti ini seharusnya beragama, ya. Nadinu dinal islami bil adillah. Kita beragama dengan agama Islam bil adillah, dengan dalil. Akhirul qiraah man? Aksunarja ya. Majid. Tafadhal Ustaz. Bismillah. ثم قال شارح حفظه الله والرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه ويخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا في بطن أمهاتهم خلقا في بعد خلق في ظلمات ثلاث ويصل إليهم الرزق حتى في بطن أمهاتهم ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر لأنه يصل إليهم رزق من الله سبحانه وتعالى ويصل إليه الغذاء. Al-giza. Ma mana al-giza? Memberi makan. Gizi. Lah, giza adalah bermakna rezeki atau gizi. Ya, gizi. طيب. ثم ينفخ فيه الروح. ينفخ فيه روح ويتحرك فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن. ثم إذا خرج فإن الله سبحانه وتعالى يربيه بنعمه بصحة والعافية ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام
ويستغنى عن الحليب ثم ينمو شيئا فشيئا أقله Aqluhu. عقله وسمعه وبصره ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم ثم ينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. Mumtaz. Barakallahu fiikum Ustaz Sunario. Masya Allah, barakallahu fiikum ya. Seperti ini penciptaan manusia. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki itu bukan hanya ketika setelah lahir, ya, bahkan sebelum lahir sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ucapan Ibnu Qayyim itu berkaitan orang-orang yang ketika sudah besar dia mengatakan saya makan apa, ya, padahal dia bisa bekerja, ya. Sedangkan dalam perut saja tidak bisa ngapain sudah ada rezekinya. Makanya orang-orang mengkhawatirkan rezeki dalam keadaan dia kuat, ini sangat aneh kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. طيب أظن نكتفي بهذا القدر. أنتم سترافقون أبنائكم إلى المدارس يا وأنا أيضا بارك الله فيكم. إن شاء الله نواصل قراءتنا في اللقاء الآتي بإذن الله. Ini subhanallah ya, sangat membahagiakan sekali banyak yang ikut serta hari ini ya, dan masih ada beberapa yang tidak hadir sebenarnya ya. Tapi sebenarnya agak sedikit perlu diperhatikan di sini. Kadang ada yang baca banyak, ada yang baca sedikit, ya, terkait waktu sebenarnya. Ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi hal-hal yang negatif di hati-hati kita semua, dan kita harus bersabar. Ya, antum yang sudah baca, tapi antum tetap stay di sini itu bagian cara kita meraih pahala. Sekedar mendengar saja itu latihan untuk bahasa Arab. Bahkan bukan hanya itu, kita mengambil bagian pahala insya Allah. Ya, dan harus tetap bersabar. Ya, harus tetap bersabar. Ini ujian, apalagi kita pakainya daring seperti ini, ujiannya pasti banyak. Antum harus menunggu, antum harus sabar. Kadang suara tidak terdengar, ya, tapi harus sabar. Ya, inilah nuntut ilmu di zaman sekarang. Ya, alhamdulillah kita manfaatin kemudahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap waktu yang kita gunakan dalam belajar sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan waktu yang kita gunakan pagi ini sebagai permulaan hari kita menjadi yang lebih baik sampai kita nanti tertidur ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Akhi, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa ana akhtafi ya wa nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ana astaghfirukum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.